نشكركم الشكر الكبير حبيبنا الذي هو حبيب شيخ. خذ ثنتين. ايوه خذ ثنتين. فعلى إتاحة الفرصة والمساهمة معكم والدخول في دائرة أحباب المصطفى. ويسأل الله أن يجعل هذه المجالس عامرة إلى يوم الدين وراية من رايات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. Beliau memulai dengan berterima kasih kepada Habib Syekh, kekasih beliau menyatakan kekasih saya, dan beliau menyatakan mudah-mudahan di majelis ini menjadi majelis yang makmur dengan ahbabul Mustafa, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah wa ala hadzal fadl wa ala hadzal khair wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah tashmulu al-malaika wal muqarrabin wal anbiya was salihin wa tashmulu ummatahu wa khususan minna al-hadirin salatan narqa biha ila maraqil uns ma'a rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita macam-macam, segala macam kebaikan, dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para malaikat, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, wabil khusus kita yang malam hari ini hadir, sehingga kita berkah sholawat itu kita naik ke derajat maqamil unus, makom yang dekat dengan Allah SWT. وهذا الأنس هو حقيقة الطمأنينة بذكر الله. قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan unus itu maknanya adalah ketenangan bersama Allah, sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah sebab itu akan tenang hati manusia. قالوا لسيدنا إبراهيم بن أدهم نراك منطوي لا تجلس مع أحد. قال إن جالست أكبر مني تسلط علي بكبره وإن جالست أصغر مني أرداني في جهله وإن صحبت مثل سني حسدني فلم أجد صاحبا أفضل من الله. Pernah mereka murid-murid Imam Ibrahim bin Adham berkata kepada beliau, kenapa engkau kok suka menyendiri, enggak suka kumpul-kumpul? Kata beliau, Imam Ibrahim bin Adham, beliau menjawab, saya kalau kumpul sama orang yang lebih tua, saya nanti kurang ajar. Kalau saya kumpul sama orang yang lebih muda, nanti akhirnya mereka yang kurang ajar sama saya atau saya menjadi bodoh karena mereka. Kalau saya kumpul sama orang yang sebaya, seumur dengan saya, mereka nanti hasut, iri sama saya. Jadi saya tidak punya teman yang terbaik kecuali Allah SWT. وهذه المجالس المباركة الحاضر فيها ولو للفضول قال فيه الله وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تقول ملائكة هذا حضر لفضول لم يقصد الذكر قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Di majelis yang semacam ini, orang yang walaupun tujuannya bukan untuk majelis, hanya untuk fudul aja, pengen tahu ya, itu mereka juga dapat pemberian dari Allah. Sebagaimana di dalam hadis bahwa para malaikat laporan ke Allah, di majelis itu yang diampuni Allah semuanya, ada satu orang yang dia ini tujuannya bukan majelis, tujuannya untuk hal yang lain. Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang hadir di majelis itu, siapapun yang kumpul sama mereka walaupun tujuannya lain, mereka enggak akan celaka karena berkah kumpul mereka tadi itu. فكيف بمن حضر ونيته أن يستعد ويتزود من الدار الآخرة من هذه المجالس ويغتنم موسم النفحات لا سيما القادم علينا شهر رمضان. Itu bayangkan orang enggak punya tujuan untuk majelis saja bisa dapat dari Allah. Apalagi orang yang betul-betul niat dia datang majelis betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini di musim yang luar biasa, yang musim ini dan yang akan datang sebentar lagi Ramadan, musim yang luar biasa.
وأربعة محرومين من المغفرة من النفحات والعطايا والأنوار في رمضان وفي غير رمضان وفي ليلة النصف من شعبان. Dan ada 4 golongan yang dia tidak akan mendapatkan pemberian dari Allah, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan Ramadan, walaupun di hari-hari bulan-bulan yang lain yang mulia, walaupun di malam nisfu Sya'ban, enggak akan dapat. قاطع الرحم وعاق الوالدين والمشاحن ومدمن الخمر. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga orang yang punya musuh atau bermusuhan belum saling memaafkan. Yang keempat adalah orang yang suka mabuk-mabukan belum bertobat dari mabuk-mabukannya. 4 ini gak akan mendapatkan pemberian dari Allah atau ampunan dari Allah walaupun di bulan Ramadan atau nisfu Sya'ban. ومن عنده عيوب وذنوب فهذه المجالس مع كثرة الحضور بها يصلح الله شأنه ويغير حاله إلى أحسن حال. Seorang yang punya banyak aib, seorang yang punya banyak dosa, maka yang paling tepat cara untuk merubah keadaannya, sifatnya, dirinya adalah dengan menghadiri majelis seperti ini. Karena berkah majelis seperti ini bisa merubah dirinya dari yang dulunya buruk bisa menjadi baik. جاء بعض الصحابة من الشباب المتحمس إلى مجلس رسول الله فقال يا رسول الله أنا أحب الإسلام لكن رخص لي بخصلة. قال ما هي؟ قال الزنا. فالصحابة أرادوا أن يضربوه قالوا ما تستع على نفسك تتكلم في حضرة رسول الله هكذا؟ قال هو الطبيب والمعلم هذا حالي. كملها. قال تعال دعوني أنا وإياه فدعاه الحبيب وعالج فيه العقل والمنطق وأقنعه على أن ما يدعو إليه من رغبة في المعصية أنه خطأ وأنه غير صالح له في الدنيا والآخرة. قال ترضى الزنا لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس. قال ترضى لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس. قال ترضى لخالتك؟ قال لا وكذلك الناس. الولد مقتنع أن هذه مناكر كما كثير مننا يحضر هذه المجالس يدري أن الغيبة حرام لكن مستمر، يدري أن الكذب حرام لكن مستمر، يدري أن النظر الحرام مستمر يحضر. قال يا رسول الله أنا لدي جمل شروط ما أقدر أنا أغير طبعي بتغيرني؟ قال تعال يغيرك هذه المجالس. وضع النبي يده على صدره ودعا له وقال اللهم بغض إليه الزنا. ما رفع النبي يده حتى قال أحسست برودتها خرج من ظهري فقال فصار الزنا أبغض شيء إلى حياتي. Datang salah seorang pemuda dari sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Pertengahan majelis. Dia bilang begini, Nabi saya cinta Islam tapi ada satu yang tolong saya kasih keringanan. Apa itu? Zina. Bolehkan saya zina? Ngamuk sahabat. Udah mau dikeroyok ini. Ini ngawur. Bicara depannya Nabi, di hadapannya Nabi, kok bicaranya seperti itu, minta izin buat zina. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai macam manusia dengan metode Rasulullah SAW. Dipanggil sama Nabi ini, dipanggil bukan buat dipukul, tapi dipanggil diajak bicara sama Nabi. Yang mana dia mau diajak bicara dengan Nabi, mau diajak supaya dia orang ini memahami dengan baik. Nabi bilang begini, kalau adik perempuan kamu atau saudara perempuan kamu yang dizinai, kamu suka enggak? Enggak. Kalau ibu kamu yang dizinai orang, kamu suka enggak? Enggak. Kalau bibi kamu yang dizinai orang, kamu suka enggak? Enggak. Begitu juga perempuan yang keluarga perempuan yang kamu zinai, enggak suka. Nah, orang ini sudah mulai paham. Oh ya, penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini bilang gini, Nabi ini orang tadi kata beliau, walaupun dia masih suka zina, masih suka datang majelis. Ini baik kata beliau, sama kayak kita. Mungkin kita yang hadir majelis ini masih banyak yang suka ghibah, tapi ya datang majelis. Banyak yang suka bohong, tapi ya datang majelis. Banyak yang mungkin lihat foto-foto atau sesuatu yang haram, tapi tetap datang majelis. Nah ini masih baik, bisa dirubah sama Allah insya Allah. Seperti orang ini kata beliau. Akhirnya orang ini bilang curhat, Nabi saya ini punya syahwat kayak onta. Jadi saya ini tidak bisa nahan. Saya panas saya ini. Kata Nabi, sini tak pegang dadamu. Katanya Nabi,
dipegang dadanya sama Nabi, didoakan sama Nabi supaya syahwatnya ini mereda begitu. Akhirnya kata orang ini seakan-akan ada yang keluar dari punggung saya, dari panasnya syahwat kata sahabat ini. Akhirnya setelah dilepas tangan Nabi dari dada orang ini menyatakan, sekarang tidak ada maksiat yang paling saya benci kecuali yang paling saya benci adalah perzinaan. Berkah tangan Nabi Muhammad SAW. ولأن الحاضر في هذه المجالس حقيقة آوى إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة نفر: الأول وجد فرجة في المجلس وقعد في مقدمة، والثاني استحى من كثرة المجلس وقعد في الأخير، والثالث قال كل يوم درس كل يوم جلسة فأعرض عن المجلس. قال النبي: ألا أخبركم بقصة الثلاثة النفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأقبل على الله، فأقبل الله عليه. ما قال النبي أقبل على درسي وعلى زاويتي وعلى مجلسي وعلى اسمي وعلى سقفي وعلى جلس جنب أصحابي أبو بكر عمر عثمان. لا قال اللي يحضر مجالس يذكر فيها الله ويعقد مجالس العلم هو أقبل على الله. قال فأقبل الله عليه الجواب. قال والثاني استحيا من الله. قالوا أهل العلم إلى خير لا يعذبه الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه والعياذ بالله. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis yang sahih, pernah terjadi di majelisnya Nabi, ada 3 orang yang berbeda-beda saat datang majelis. Yang pertama ketika datang terlambat dilihat masih ada tempat yang kosong, dia ngisi tempat yang kosong. Kemudian orang yang kedua datang terlambat dilihat sudah penuh, dia akhirnya duduk di tempat yang paling belakang. Kemudian orang yang ketiga karena sudah sering datang majelis dilihat, oh penuh, nggak usah, tak pulang aja, sudah penuh. Jadi udah kayak biasa karena sudah sering akhirnya dia kayak berpaling dari majelis itu. Biasa majelis, paling gitu begitu. Akhirnya Nabi Muhammad setelah kejadian 3 orang itu di majelis itu Nabi menceritakan, kalian mau tak ceritain enggak, ada 3 orang tadi. Yang pertama dia datang awa ilallah, dia datang untuk Allah. Beliau menjelaskan, Nabi Muhammad bukan menyatakan datang ke majelisku, enggak. Tapi secara umum menghadap ke Allah. Enggak bilang di tempatku, di masjidku, di hadapan khulafaur rasyidinku, enggak. Tapi dia menghadap kepada Allah. Majelis yang di situ disebut namanya Allah, untuk Allah. Maka Allah pun juga akan menghadap kepada orang itu, menseriusi orang itu. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, orang itu terlambat dilihat penuh, dia duduk di belakang. Dia malu. Mau pulang itu malu, dia malu, mau maju malu karena udah terlambat datangnya. Maka karena dia malu, karena Allah pun malu nggak ngasih dia kebaikan. Allah juga pasti ngasih dia kebaikan. Yang ketiga, orang itu kayak nggak butuh dengan majelis karena terlambat nggak mau duduk, dia pulang akhirnya dia berpaling dari Allah. Allah pun juga berpaling dari orang itu. كان يقول حبيبنا محمد الهدار عليه رحمة الله: البريد المستعجل لقضاء الحاجات مجالس العلم والذكر. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, termasuk guru beliau, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu mertuanya Habib Umar bin Hafid. Beliau berkata, pos yang paling cepat atau paket yang paling cepat, paling ekspres untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kenal sama Allah, dekat sama Allah, itu majelis yang semacam ini. Majelis yang semacam ini yang paling cepat menyampaikan kita ke Allah. واحرص على حضور مجالس العلم لا سيما في رمضان، فقد جاء في الحديث من ختم آخر يوم من رمضان بمجلس علم كتب الله له من أعمال الصالحة مثل ما كتب لأعمال الصالحين من أول رمضان إلى آخره. Maka sampai nanti Ramadan jangan tinggalkan majelis ilmu seperti ini. Sampai diriwayatkan barang siapa yang di akhir Ramadan dia mengakhiri Ramadan dengan majelis ilmu, maka dikatakan pahalanya dia akan mendapatkan pahala semua orang soleh yang bermajelis ilmu dari awal Ramadan sampai akhir akan diberikan kepada orang tersebut dari hebatnya pahala majelis ilmu. نسأل الله تعالى في علا أن يبارك لنا في بقايا شعبان وأن يبلغنا ليلة النصف منه يحول أحوالنا إلى أحسن حال ويكتبنا وإياكم من عباده السعداء الذي وسع لهم بالبركة في الأرزاق والأعمار وأن يجعلنا وإياكم ممن بلغهم رمضان ونظر إليهم فأسعدهم في الدنيا وفي يوم القيام وأن يجعل حظنا وافر من ليلة القدر والعطايا والأنوار ويجعلنا من
أهل القرآن وخاصته ويجعلنا وإياكم ممن أكرمهم الله بحج بيت الله الحرام وزيارة النبي العدنان، وأن يكرمنا وإياكم ولا يهيننا ويزيدنا ولا ينقصنا ويعطينا ولا يحرمنا، وأن يبارك في الحاضرين وحبايبنا ويطيل أعمارهم والحاضرين، وأن الله سبحانه وتعالى يمد هذا المجلس بإمدادات نبوية ويجعل له ارتباطات سلفية ويحقق لهم فيه الأمنية ويجعل نياتهم كما قال سيدنا الإمام عمر المحضار: ولن أرضى لأقل مريد عندي أن يكون مثل أبي يزيد البسطامي، ألا يقمنا إلا وأعطانا خلعة وفوق الخلعة وعطاء وفوق العطاء في خير ولطف عافية. وفي الأخير كذلك نشكركم ونعتذر منكم ونطلب المسامحة والدعاء، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.